अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, माफी वाले मामले के ऊपर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान को एक स्टेप नीचे की भी ऑफर की गई कि अगर आप माफी नहीं मांगना चाहते तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन माफी से नीचे वाला काम आप कर लें। इमरान खान ने उसके ऊपर भी इनकार किया कि मैं ये भी नहीं करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के करोड़ों लोग ये सवाल पूछते हैं कि आया इमरान खान अडयाला जेल से बाहर निकलेंगे? क्या पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान डायरेक्टली एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, यानी कि स्टेज लगा हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का, वहां पर इमरान खान हो, आगे अवाम का समंदर हो और इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के साथ वन ऑन वन खिताब करें? क्या ऐसा होगा? और क्या इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम दोबारा बनेंगे? इस हवाले से अहम तरीन लोगों ने बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसहाक डार पाकिस्तान के वजीर खारजा, मौजूदा पहले वजीर खजाना होते थे, उन्होंने बांग्लादेश का एक अहम तरीन विजिट किया है, वहां पर क्या बातें हुई हैं वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के शोहर कैप्टन सफदर, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उन्होंने पाकिस्तान के साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है एजाजुल हक ने। उन्होंने कहा जी इमरान खान को यहां तक कहा गया कि आप सिर्फ एक लाइन बोल दें, और वो लाइन क्या थी कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, कि जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। एक तो थी कि माफी मांगे, कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलती की या मेरी पार्टी ने गलती की या मेरे लोगों से गलती होगी, लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए। तो माफी वाले मामले के ऊपर तो इमरान खान किसी भी सूरत नहीं आते। तो फिर इमरान खान को यहां तक कहा गया कि आप चले ये कह दें कि जो हुआ मुझे उसके ऊपर रिग्रेट है, मुझे बड़ा अफसोस है जो हुआ है। तो इमरान खान ने यह बात भी मानने से इनकार किया। और ये बातें कब हुई? इन्होंने इंकशाफ किया है एजाजुल हक ने कि जिस वक्त इमरान खान ने फाइनल कॉल के लिए बुलाया था लोगों को इस्लामाबाद के यहां पर आके अपने एहतजाज करना है अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, उस वक्त इमरान खान को यह कहा गया था और इमरान खान ने उस वक्त भी यह बात नहीं मानी थी। मजीद उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि उन्होंने इमरान खान के साथ जनरल बाजवा की एक मीटिंग सेट की थी और यह इंतहाई अहम मीटिंग थी, लेकिन यह मीटिंग नहीं हो सकी क्योंकि फिर वजीराबाद के अंदर गोली चल गई थी और मीटिंग ना हो सकी। अब जरा आगे आ जाए। इमरान खान माफी तो नहीं मांगेगा, यह तो अभी तक लोगों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ आ चुकी है कि किसी भी सूरत इमरान खान माफी मांगने के मोड में नहीं है। लेकिन यह सिस्टम कहां तक चलेगा, कितनी देर तक यह हुकूमत चलेगी, इसके हवाले से भी अहम तरीन लोगों ने बातें की हैं। पाकिस्तान के एक सीनियर साफी हैं जुनेद सलीम, वो कहते हैं कि मेरी बड़ी अहम शख्सियत के साथ गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त हालात व वाक़यात जहां तक पहुंच चुके हैं, यह सिस्टम ज्यादा लंबा किसी भी सूरत नहीं चल सकता, यह हुकूमत ज्यादा देर तक किसी भी सूरत नहीं चल सकती। और पूरी दुनिया का एक असूल है कि जब आप किसी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को जेल के अंदर बंद करते हैं तो हर गुजरते दिन के साथ आपके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। और अगर वो पॉलिटिकल लीडर कोई डील ना करे, वो कोई माफी ना मांगे, उसके बारे में पाकिस्तान के मीडिया पे या दुनिया के किसी भी मुल्क के मीडिया के ऊपर छू छू करके ये खबरें ना चले, उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, उसको खुफिया तौर पे दिल के दौरे पड़ रहे हैं, उसने लंदन जाना है, उसका इलाज ही वहां पर होगा, अगर ये सूरत हाल ना हो तो फिर मुश्किल और बढ़ जाती है। तो इस वक्त इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद है और 2 साल इमरान खान को हो चुके हैं और किसी भी सूरत इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो नजम सेठी ने बात की थी ना कि इमरान खान की अप्रोच अब वो अप्रोच नजर आती है जो नेल्सन मंडेला की अप्रोच थी, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने असूलों के ऊपर किसी भी सूरत एट एनी कॉस्ट मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और इमरान खान की सूरत हाल भी अब वही नजर आती है। असद उमर ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी मेरा पुख्ता यकीन है कि इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आएंगे और पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने कहा जी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने इमरान खान के साथ बड़ा टाइम गुजारा है, मेरी इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी हमदर्दी है। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो हालात वाकयात हैं, इमरान खान को बाहर आना पड़ेगा और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर इस्तेकाम लाने के लिए सबसे अहम तरीन रोल अगर कोई बंदा प्ले कर सकता है तो वो इमरान खान है। इसके अलावा पाकिस्तान के एक सीनियर साफी हैं हारून रशीद, उन्होंने भी बड़ी अहम बात की इस हवाले से। उन्होंने कहा जी मैं पूरे इत्मीनान के साथ आपसे यह अर्ज करता हूं कि इमरान खान वापस आएगा। यह उन्होंने बात की कि इमरान खान अडयाला जेल से रिहा भी होगा और इमरान खान इक्तदार के ऐवानों में वापस भी आएगा। और मैं यहां पर एक छोटी सी चीज अर्ज करता चलूं आपके सामने कि जब किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ अवाम का डायरेक्ट राब्ता होता है ना, तो फिर कोई और चीज मैटर नहीं करती। बहुत से लोग कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत कुछ नहीं कर रही, इनको कुछ करना चाहिए। आज पीटीआई की सारी क़यादत इमरान खान को छोड़ देना, आज सारे के सारे साइड पे हो जाए, इमरान खान को एक टके का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ये सारी की सारी क़यादत को फारग करेंगे, नीचे नौजवानों से इमरान खान नए लीडर्स बना देंगे, नए लीडर्स पैदा कर देंगे और जिसके बारे में इमरान खान कहेंगे कौम उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। ये इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल है और असल में तो जो डर है वो इसी चीज का है। आगे आ जाए जी, सुहेल वड़ाइच साहब का एक ताजा तरीन इंटरव्यू आ गया जी, माशाल्लाह। वो कॉलम वाला साने आपको पता, वो तो अब गुजर गया, दोबारा उन्होंने एक जवाब भी दिया जो कि उनके अपने अदारे ने छापा ही नहीं है माशाल्लाह। अब सुहेल वड़ाइच साहब से एक सवाल पूछा गया कि इमरान खान के हवाले से आप क्या देखते हैं कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है। तो सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि जान है तो जहान है, तारीख में जिंदा रहने से पहले फिजिकली जिंदा रहे। भुट्टो की फांसी का पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ, इमरान खान को हादसा हुआ तो उसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। जब कोई ऐसी गलती हो जाती है तो तवान देना पड़ता है। अब देखिए
سہیل وڑائچ ہوں یا اور پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ کار ہوں، یہ تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے فزیکلی پہلے زندہ رہیں، اور جو بھٹو کی پھانسی ہے اس کا پاکستان کو شدید نقصان ہوا، لیکن کبھی بھی ان لوگوں کے جگرے کے اندر نا حق اور سچ بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ لوگ کبھی بھی وہ بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے مفادات بہت دور دور تک جڑے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ وہ بات نہیں کرتے. میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ اس وقت اس دنیا میں کم و بیش 8 ارب کے قریب لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر. 100 سال بعد آج کے دن اگر ہم دیکھ لیں کہ آج بھی اگر کوئی بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے تو 100 سال بعد ہم سب اور وہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہوں گے. شاید کوئی اکا دکا لوگ ہوں جن کی 100 سال سے زیادہ زندگی ہو، جو بڑے فٹ لوگ ہوں، جن کی خوراک بڑی اچھی ہو. ہم سب اس زمین کے نیچے ہوں گے، اور اس وقت ہمارے آباء و اجداد، ہمارے محلے والے، ہماری قوم والے، ہمارے صوبے والے، ہمارے ملک والے، ہماری قوم ہمیں کس طریقے سے یاد کرے گی وہ ہمارا کردار بتائے گا. وہ یہ چیز نہیں بتائے گی کہ معافی مانگ لی تو یہ کر لیا تو وہ کر لیا تو وہ کر لیا. آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا پیچھے، ٹیپو سلطان کے پاس آپشن نہیں تھی کہ اپنی جان بچاتا، اس کے پاس آپشن تھی جان بچا لیتا، لیکن اس نے جام شہادت پیا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گیا. اور عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہے، ان کو اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں. وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانیوں میری جان سے زیادہ آپ کی آزادی ضروری ہے، آپ کو آزادی ملنی چاہیے، یہ عمران خان کہتے ہیں. تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دیا ہے کہ تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے پہلے فزیکلی زندہ رہیں. اگر آپ فزیکلی زندہ رہنے کی فکر کریں تو پھر تاریخ آپ کو اچھے الفاظ کے اندر یاد نہیں کرتی. بڑی مثالیں پیچھے آپ اٹھا کر دیکھیں، بڑی مثالیں پیچھے کہ جنہوں نے اپنے مفادات کا سودا کیا، اپنی جان بچائی، اپنے آپ کو دیکھا، لیکن بہت بڑے بڑے نقصان کر کے گئے. آگے آ جائیں. یہ اطلاعات ہیں، ابھی تک مصدقہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اہم ترین لوگ ہیں ان کی فائلیں وغیرہ اکٹھی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے بارے میں باز گشت ہونا شروع ہو چکی ہے کہ وہ ترمیم آئے گی، اس کے اندر اہم ترین چیزیں ہوں گی. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے صوبوں کے حوالے سے، کہ پنجاب کو بھی ڈیفرنٹ حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، سندھ کو بھی، بلوچستان کو بھی، KPK کو بھی. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کے 12 سے لے کر 38 تک کوئی صوبے ہو سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قومی اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے شازیہ مری، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے کہ اراکین اسمبلی کی جو جائیدادیں ہیں ان کو خفیہ رکھا جائے، کسی کو نہ پتا چلے کہ جو MNA ہے اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ. اور آج ایک اور چیز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. کراچی کے اندر غالباً ایک پولیس والے کے گھر پر ڈکیٹی ہوئی اور وہاں سے کیا کیا مال برآمد ہوا، وہ ذرا آپ دیکھیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا پیسہ ان کے پاس آتا کہاں سے. اسحاق ڈار صاحب نے بنگلہ دیش کا وزٹ کیا جی، اور انہوں نے نیشنلسٹ پارٹی جو بنگلہ دیش کی ہے BNP، ان کی جو چیئرپرسن ہے خالدہ ضیاء، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی. اب پتہ نہیں جس وقت اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے ان کو خالدہ ضیاء کے بارے میں پتہ بھی تھا یا کہ نہیں، کہ یہ کون سی شخصیت ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو حسینہ واجد نے غالباً 2017 میں یا 18 میں 10 سال یا 17 سال قید کی سزا دے کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ ان کا پولیٹیکل میدان کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے مخالف کو ہمیشہ کے لیے زندان کے اندر ڈال دیا، ختم شد کر دیا. اور پھر ہوا کیا، بنگلہ دیش کے بچے اٹھے اور انہوں نے ملک کے اندر انقلاب برپا کر دیا. اور آج اسحاق ڈار صاحب انہی بچوں کی پارٹی کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. BBC نے اس کے اوپر ایک خبر دی ہے جی. انہوں نے کہا جی ایک بیان میں بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار سے ملاقات کے دوران سن 1971 میں پاکستان کی طرف سے کی جانے والی نسل کشی پر باقاعدہ معافی اثاثوں کی تقسیم، 1971 میں سمندری طوفان کے متاثرین کے لیے مختص غیر ملکی امداد کی منتقلی کے معاملات بھی زیر بحث آئے. یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی اسحاق ڈار کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ جو وزٹ تھا یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا. محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، انہوں نے جاوید چودھری کو ایک انٹرویو دیا ہے، بڑا اہم انٹرویو. اس کا کچھ حصہ میں پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو اہلیہ بشرا بی بی ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. عمران خان مرد ہیں، وہ جیل کاٹ لیں گے، لیکن ان کی اہلیہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ بات اپنی اہلیہ کو آپ بتائیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بتائیں، آپ کے جو سسر ہیں نواز شریف ان کو بتائیں، ان کے جو بھائی ہیں شہباز شریف ان کو بتائیں. آپ لوگوں کی حکومت ہے، کسی اور کی تو نہیں ہے. کیسز تو سارے آپ کی حکومت نے بنائے ہوئے ہیں، باہر سے کسی فرشتے نے آ کے تو بنا نہیں دیے، آپ نے سارے کے سارے کیسز بنائے ہوئے. تو جاوید چودھری نے ایک اہم ترین سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم اگر نہ چاہتے تو آپ کی حکومت نہ ہوتی، انہوں نے آپ کو بہت سپورٹ کیا، وہ آپ کے محسن ہیں. تو اس کے اوپر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم اگر ہمیں سپورٹ کرتے تو 2/3 اکثریت آ جاتی. انہوں نے کہا جی میں نہیں سمجھتا کہ جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم اتنا کمپیٹنٹ جنرل تھا کہ وہ اتنے بڑے ملک کا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لے کر کامیابی سے ہمکنار کرتا ملک کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ نون لیگ کو جو لوگ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں بعد میں ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہارون رشید نے جواب دیا ہے ندیم افضل چند کو. ندیم افضل چند نے ایک بیان دیا. بیان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو بے جا اور فضول بے گناہ گرفتاریوں کا مشورہ دے رہے ہیں یہ ارباب اختیار کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں. یہ جو
अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार किया गया। तो हारून रशीद ने इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मोहतरम, ये बात जरदारी साहब की खिदमत में भी अर्ज कीजिए। उन्होंने कहा जी गिरफ्तारियां तो एक साइड पे, पीपल्स पार्टी के 14 साल इक़्तिदार के अंदर सिंध में कितने सियासी कारकुन, कितने अखबार नवीस कत्ल किए गए, जलावतन हुए, बेनजीर भुट्टो के कत्ल और सानहा के कारदार की तफ्तीश क्यों ना करवाई गई, बलदियाती इलेक्शन में कैसी हो लाख धांधली हुई, ये उन्होंने जवाब दिया है नदीम अफजल चंद को। आगे आ जाए जी हसन अयूब साहब, उन्होंने ये कहा था, एक वखरा टाइप का बयानिया बनाने की कोशिश की थी कि अलीमा खान के बच्चों की शायद हिंदुस्तान के साथ किसी के साथ कोई लिंक अप है, ठीक है। और उन्होंने इल्जाम लगाया था समद यकूब के ऊपर कि उनको अलीमा खान के बच्चे फीड करते हैं कि हिंदुस्तान के चैनल्स के ऊपर जाकर आपने क्या बातें करनी है। तो समद यकूब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी हसन अयूब ने अलीमा खान के बेटे शारेज और मुझ पर भारतीय मीडिया के हवाले से जो इल्जाम लगाया है, आज इल्जाम की सेहत को कमजोर करार देते हुए अपने ही इल्जाम से भाग गए हैं। रावी जी को मुझसे इतना खौफ क्यों है? क्योंकि हसन अयूब साहब ने अब ये कह दिया कि मुझे कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है इस चीज की, ठीक है। जब कंफर्मेशन नहीं है तो फिर बात ही नहीं करनी चाहिए भाई। आगे आ जाए, कराची के इलाके के अंदर डिफेंस में सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस SSP तौहीदुर रहमान और तर्जमान हुकूमत सिंध सैयदा अकरबा के घर पर डकैती की वारदात हुई है। डाकू जो है वो $31,000, सुनिएगा जरा, $31,000, 10 लाख रुपए नकदी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार। बाकी तो सारी बातें साइड पे, ये $31,000 कहां से आए भाई? और ये जरा जरब देकर देख लें कि $31,000 बनते कितने हैं, ये भी करोड़ से ऊपर की गेम है, ठीक है। तो ये इस तरह के मामला हो रहे हैं जी। फहीम अख्तर मलिक नौजवान साफ़ी हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है मौशियत के हवाले से, क्योंकि नून लीग ये दावा करती है कि पाकिस्तान की मौशियत बहुत अच्छी होगी। उन्होंने एक मिसाल से समझाया। वो कहते हैं कि जिस तरीके से इंसान चिंगम चबाता है, चिंगम चबाते हैं हम, शुरू में हमें उसका जायका फील होता है और बाद में बस हम चबाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इंसान का मैदा है, स्टमक है, वो हैरान होता है कि बंदा कुछ खा तो रहा है लेकिन नीचे कुछ नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि वैसे ही नून लीग वाले परेशान हैं कि इश्तिहारों में, जो अखबारी इश्तिहारात हैं, जो टीवी के अंदर इश्तिहारात चलते हैं, वहां पर तो मईशत बेहतर हो रही है, तरक्की हो रही है, लेकिन नीचे तरक्की क्यों नहीं आ रही? तो मेरी गुजारिश है कि इसका जवाब आपने भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।